জগবন্ধু জগবন্ধু নিজ ভাঙিব কেমিতি তো আছি কুম্ভীর যাই বজিলে বলানি মাটি পুଅର নিজ ভাঙুনি কথা কন সকাল সকাল এত জোরে পাটি করছো কোন পাই যেତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ହଉଛନ୍ତି কথাটা কোন হয়েছে তু জনে আদর্শবাদী মনিষ তা ছড়া স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রশাসন খাতির করে 5-25 লোক সাংরে মিশুছু তো ঝিও সরিতা সে পুলিশ বালা এ শুভকান্ত দাস পুলিশ ভাইটা সাংরে এই রাষ্ট্র নির্বাচনে দিয়ে ক্ষীরপোড়া বলো মিশিয়ে ছি 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 এ কথা শুনিলা মুন্ড মেরে তলকু হয়ে যাবে বাড়িকা বোধা শক্ত হইল কথা কহিবার সীমা আপন টপি যাউছন্তি মো ঝিও উচ্চ শিক্ষিত আচ্ছা মো জানিবার সে এত বড় ভুল করি নথিব না না মুটে তা ছড়া আপন কহিবা কথা অনুসারে মো ঝিও যদি আর্যকু ভাল পাউছি কিছু তো ভুল করিনি আর্যর বাপা ছিলে মোর জনে সচ্চর জজ আর্যর বাপা ছিলে মোর বাল্য বন্ধু তা অপেক্ষা তম পরিবার অপেক্ষা তাଙ୍କ পরিবারকু মু অনেক দিন আগরু জানিছি রে হে বে কোথা যাই গিয়েছি বে মোটা পচারি গিয়ে মু আমি পত্র কর রোজ আগরে সভা তো দিও রাষ্ট্র লীলা করু বা রাম লীলা করু তা ছাড়া এই ক্ষীরপোদা বনর নারে নারে সেতিরে মো যায় শিখি না মান সম্মান ଅଛି এই যুগରେ ଯେମିତି ହେଇନଥିଲା ଏ ତୋର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ବୋଲି ଏ ମୋର କଣ ମାନ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ଯାହା ହଉ ତୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ନୂଆ କାମ କରିକି ଦେଖେଇଦେଲା ଆଜି ପାଖରୁ କହିଦେଇଛି ଯେ ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇନଥିଲା ସେଇଟା କରିବା ଭୁଲ ଆଜି ପାଖରୁ କହିଦଉଛି ଓ ଝିଅକୁ ମନା କରିବୁ ଆଉ ସେ ଆଜିଠାରୁ ମିଳାମିଶା ଯଦି କୌଣସି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଦେଖେ ତାହେଲେ ଏଇ ପାର୍ଟି ସରପଞ୍ଚକୁ ଡାକି ତୋ ନିଆଁ ପାଣି ସେଦିନ କେଦାରଗୌରୀ ପ୍ରେମକୁ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ ଚେଷ୍ଟା କଲେବି ପବିତ୍ର ହୃଦୟକୁ କେବେ ବି ଅଲଗା କରିପାରିବ ନାହିଁ ତୁମେ କିଏ ହ କାଳେ ନାହିଁ ଦେଖା ତୁମକୁ ମୁଁ କେବେ ଚିହ୍ନିନି ତୁମେ କିଏ ହ ତମକୁ ମୁଁ ଠେକ ଦେଲିଛି ତମର କିଛି କାମ ମନ ନାହିଁ କାହିଁକି ଚାଲୁଛି କରି ତମ କଣ ହେଲା ନା ନା କଣ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ମା କୁଟାଉଟ ବହୁତ ସେଦିନ ମହାଭାରତର ପୋଷାପତି ବେଳାଥ ଯେମିତି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲା ମୁଁ ଠିକ ସେମିତି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲି ସେଦିନ ସପନିକା ଗୀତ କ୍ରାନ୍ତ କରିନଥାନ୍ତା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ
एमती पवित्र हृदय जेतने उभय को भल भाव बुझी सारी आम तो स्वागत करने कथा किंतु तुम्हें संपर्क को विकृत रूप दे चाहिए कौन करे आईन मो आत्मउद्धार आईन तो क्या क्या बापा की जल्दी बोले टंका नहीं इलेक्शन में जीते कि ना तुम बापा को मामू पुओ भाई से बेसी चालाकी कर तो सबू सत कथा खोलीदेवी कौन जाए वो विषय को कौन जाए दस काम करो धोखा दंगा हाथ कर मो कुड़िया मो घर मो पोखरी पाई लक्ष लक्ष टंका सब तुम खोली बंद कर दे पार देखो तो ए गाँ लोक सब कौन कर देखो तो केते जन मुह तुम बंद कर दे पार अरे कुरंगार अरे कौन गाँ लोक कथा बोलु रे कौ गाँ लोक बड़ कथा को गुरुत्व दे फोटो मठरे फोटो पकाई दियंती कथा कहूँ अरे हे कुरंगार तुम घरे जदि टिके लाज शरम बढ़िला भौणी को बेकरे बांधे महादेव को संडवली बोली न आगे जब चिंता करू तो भौणी कथा बापा कुआरे जाओ तुम्हें पड़ा सूत्रधर अच्छा अच्छा बापा सर तू हल आम पाठ पढ़ाइया पिला 525 लोक सागर मिशिची हेले यही कथा जिन समस्या समाधान करू मु आसी शुण बापा सरोज बाप पुओं भितर कलिजुग लगे ना भलरे आसुची बाप बापा आप जन स्वाधीनता संग्रामी तापर यही समाज में आप सम्मान अच्छी आप एभली गोटे निष्पत्ति नहीं पारे केमी आई निष्पत्ति शुणी सारा पर यही समाज आपन को आउ से सम्मान दब तो समान और समाज दुईटी कथा को तोर जदि डर था अरे नीलदंत भले बोले न था तो भौणी जो चिरा ड्रेस पिंधे राज रास्ता जाऊे तो लाज लगुनि अधा सिया सात चिरा गामुछा खंडे मो कांधरे पड़ी बाहर को जीवाई सेंडा धोती पिंधुचे बाहर को जीवाई पादरे सस्ता चपल हले ना सबू देखी तोते ठीक लाज लगुनि केते आशा करी पुआ मोर पाठ शिक्षित हम चाकरी मो संसार हसी उठब आकांक्षा सबू स्वप्न मोर भांगी रुचे चुरमार हो गला
दुख सुखर हिसाब करू मुझे बड़ एति पाइले मो पाई सुख चरण को दुख बारणा केवल तोहरी पाई घरे आज अनर्थ सृष्टि केवल तोहरी पाई उपासरे बंचीबो आउ निज ऊपर जदि भरोसा कोटिका टिका दिशा खाइबो खाइबो पारे तू तो बरो हो कि बापा मोते बोला जो दिन निजे रोजगार कर घर को फेरब तो तो बुढ़ा बापा एमती भाव टाणी देले बापा राति घर को फेर टे लेट हो गले तुम्हें तुम्हें मो फेर बाट को चिंता तुम्हें मन इच्छा मत गाड़े
କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କରିଦେବ ବାପା ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରେ କାହାକୁ ଗାଳି କରିବେ ମା राखी बांधी देंगे राती पखाड़ भात बड़ी चूरा शाग भजा बापा को कहबे ଭିତରେ ତମ ଖୁଦରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସେ ବି ଶୋଇ ପଡେ ଆଜି ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ଆଖିଟା ଖୋଲି ଯାଇଥିଲ ଅପା ଆରେ ମୋରି ପାଇଁ ଏ ସମାଜରେ ତ ତତେ ଚାହିଁ ଚାପୁରା ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି ବାପାଙ୍କର କେଇ ପଦ କଥା ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ଆଖିଟା ଖୋଲି ଦେଇଥିଲ ତୁ କହିଲୁ 26 ବର୍ଷର ଭେଣ୍ଡିଆ ଟୁକାଟା ଏ ଘରେ ତାଉ ତାଉ अरे तो पाई कौन खंडे भलो साड़ी आनी दे पारी अरे बापा को पाई कौन खंडे धोती खंडे साड़ी आनी दे पारी अरे बापा को पादों को सस्ता चप्पल झले भी आनी दे पारे नहीं अरे ठीक तो भाई पड़िया को ठीक तो भाई पड़िया को अरे पा इतने पर्यंत स्वराज रोजगार न करी अरे सेते पर्यंत घर को स्वराज आसबनी केबे आसबनी लोपा हेलो लोपा दुनिया बड़ो दांडोरे बाटो चालू चालू तो भाईटा जदि केबे मरी जा पटुआ करे गोटिया दिपोटिए जली तो आखिर रुईट पालू हो दरे दबा रुईट पालू हो दरे दबो नोपा दुनिया धंडोरे बसो चलू चलू केवल गोटे जिनस पाई स्वराज पाई दुख थारोना को दुख
Thank you.